اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے درس کا موضوع اخلاص ہے۔ پروردگار عالم کو وہ عمل پسند ہے جس میں اخلاص ہو اور وہ خالص خدا کی رضا کے لیے ہو۔ جس عمل میں ملاوٹ ہو، جس عمل میں ریاکاری ہو، جو عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، وہ عمل بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: ما اخلص العبد الایمان باللہ عز وجل 40 یوما، جب کوئی بندہ اپنے ایمان کو خالص کرتا ہے اللہ رب العزت کے لیے، 40 دن خلوص کے ساتھ خدا کی بندگی کرتا ہے، الا زہدہ اللہ عز وجل فی الدنیا، تو اللہ رب العزت اسے دنیا میں زاہد بنا دیتا ہے۔ وہ دنیا میں حریص نہیں ہوتا، وہ دنیا میں زاہدوں سی زندگی گزارتا ہے۔ وَبَصَّرَهُ دَاءَهَا وَدَوَاءَهَا، اللہ اسے بصیرت عطا کرتا ہے، اسے اپنی بیماری کا بھی پتہ چلتا ہے اور اس کے علاج کا بھی۔ فَأَثْبَتَ الْحِكْمَةَ فِي قَلْبِهِ وَانْطَلَقَ بِهَا لِسَانُهُ، اللہ اس کے دل کو حکمت سے بھر دیتا ہے، اس کا دل حکمت اور دانائی سے بھر جاتا ہے، اور اس کی زبان جب بولتی ہے، جب وہ زبان سے گفتگو کرتا ہے تو حکمت اس کے زبان پر جاری ہوتی ہے۔ مرحوم علامہ محمد باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عین الحیات میں خالص نیت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نیت وہ چیز ہے جو انسان کے عمل کی اللہ کے نزدیک محبوبیت کا سبب بنتی ہے یا اللہ کے نزدیک غضب کا سبب بنتی ہے۔ جب انسان نیت کرے اور وہ خالص خدا کے لیے ہو اور انسان کا دل بھی اس نیت کے ساتھ ہو تو ایسے میں انسان کا عمل خالص سمجھا جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام خلوص کے بارے میں، خالص عمل کے بارے میں فرماتے ہیں: العمل الخالص الذی لا ترید ان یحمدک علیہ احد الا اللہ عز وجل، عمل خالص یہ ہے کہ تم سوائے اللہ کی خوشنودی کے کوئی اور مقصد اس میں نہ رکھو۔ جب لوگوں کی واہ واہ ساتھ نہ ہو، جب لوگوں کی ریاکاری ساتھ نہ ہو تو یہ عمل خالص کہلاتا ہے خدا کے لیے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مصر سے سفر کیا اور آپ مدائن تشریف لائے تو وہاں دیکھا کہ ہر جو چرواہا تھا وہ اپنی بکریوں کو، بھیڑوں کو پانی پلا رہا تھا، لیکن دو مستورات، دو خواتین، دو عورتیں وہ سائیڈ میں کھڑی تھیں، اور وہ اگرچہ پہلے آئی ہوئی تھیں لیکن ان کو باری نہیں دی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کافی دیر سے کھڑی ہیں، آخر کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جب یہ مرد سارے پانی پلا دیں گے تب ہم اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی کمزوری پر ترس آیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر پانی نکالا اور ان کی بھیڑوں کو پانی پلانا شروع کر دیا۔ تو یہ عمل جب انجام پایا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کر ذرا جلدی سے واپس گھر میں آئیں تو شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ آج آپ دونوں جلدی آ گئیں؟ انہوں نے عرض کی بابا آج ایک جوان آیا تھا، وہاں پہ بڑا با حیا نوجوان تھا، جب بات کی اس نے تو اس کی آنکھیں نیچی تھیں اور بڑے حیا کے ساتھ اس نے ہم سے گفتگو کی۔ حیا کے ساتھ ساتھ وہ بڑا طاقتور بھی تھا۔ اس نے وہ ڈول جس کو 2 بندے نکالتے تھے پانی نکالنے کے لیے، وہ تنہا اسے نکال رہا تھا، تو انہوں نے ہماری بکریوں کو یا بھیڑوں کو پانی پلایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے لیے بھیجا اپنی ایک بیٹی کو، ان کو بلا کے لائیں، اور جب موسیٰ کلیم اللہ تشریف لائے، حالانکہ وہ مسافر تھے، وہ بڑے پریشان تھے، وہ کئی دن
का सफ़र करके आए थे, थके हुए थे, भूखे थे, उन्होंने खाना नहीं खाया था। लेकिन जैसे ही हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनके सामने खाना रखा तो मूसा कलीमुल्लाह ने यूं जवाब दिया। आप अमल की अजमत को देखें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किरदार में, सलाम हो मूसा कलीमुल्लाह पर। फरमाया इन्ना मिन अहले बैतिन ला नबी शैअन मिन अमलिल आखिरते बेमिल अर्ज़ ज़हबा, कि जनाब हम उन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, उस अहले बैत से ताल्लुक़ रखते हैं जो अपने नेक अमल को दुनिया के बदले में नहीं बेचते। बिला शक दुनिया का अगर पूरे का पूरा सोना उठा के हमें दिया जाए और कहा जाए कि ये नेक अमल जो आपने रज़ाए खुदा के लिए अंजाम दिया है, हम इसका बदला देना चाहते हैं, तो दुनिया का सोना हम ठुकरा देते हैं लेकिन अपने अमल को नहीं बेचते। मैंने जो पानी पिलाया वो खुदा की रज़ा के लिए था, वो खुशनुदी खुदा के लिए था, लिहाजा मैं दुनिया के बदले उसे नहीं बेचूंगा। मैं पैसे लेकर, मैं बदले में खाना खाकर उसे नहीं बेचूंगा। तब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो खाना है मेहमान के तौर पे हम आपको खिला रहे हैं, यह आपकी ज़हमतों का बदला नहीं है और आपकी ज़हमतों का बदला यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको देगा। तो ये जो रवायत है ये बयान करती है अंबिया के इखलास को, वो खुलूस के किस मंजिल पर फाइज थे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक वाक़या बयान किया है सूरह मुबारका साद में, जब शैतान को दरबार से निकाला और कहा कि फ़ख़्रुज मिन्हा इन्नका रजीम, निकल जाओ मेरे दरबार से, तुम मरदूद हो। तो जवाब में उसने कहा फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, परवरदिगारा तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं आदम की औलाद को सबको गुमराह करूँगा, सबको धोखा दूँगा। इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलिसीन, इल्ला इबादुका मिनहुमुल मुखलिसीन, सवाए तेरे उन बंदों को जो मुखलिस बंदे हैं, जिनकी नीयत खालिस है, जो अपना अमल करते हैं खालिस रज़ाए खुदा के लिए। तो उलमाए किराम फरमाते हैं, मुफस्सिरीन ने लिखा कि शैतान मरदूद भी जानता था कि वो बाकी इंसानों को तो गुमराह कर सकता है लेकिन उन खालिस बंदों को गुमराह नहीं कर सकता जिनके अमल में खुलूस है, जो अपना अमल अंजाम देते हैं खालिस रज़ाए खुदा के लिए। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इंसानों का दर्जा जो है वो खुलूस के हवाले से होता है। इसलिए फरमाया बिल इखलास ततफ़ाज़ल मरातिबुल मोमिनीन, अल्लाह ने मोमिन के मर्तबे मुकर्रर किए हैं, दर्जात मुकर्रर किए हैं। किसी का दर्जा बुलंद है और किसी का दर्जा नीचे है, किसी का दर्जा और भी बुलंद है। ये जो दर्जात की बुलंदी है यह खुलूस की वजह से होती है। जिसका अमल ज़्यादा खालिस होगा वो खुदा के यहाँ ज़्यादा मर्तबे वाला होगा, उसका शान और मंजिलत और मकाम बुलंद होगा। इसीलिए कुरान करीम ने इरशाद फरमाया परवरदिगार आलम ने सूरह कहफ में, फमन कान यरजू लिका रब्बिही, पस जो इंसान अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है, जिसको यकीन है अल्लाह से मुलाकात का, फल यअमल अमलन सालिहन, उसे चाहिए कि वो नेक अमल अंजाम दे, वो अमल सालिह अंजाम दे। वला युशरिक बिइबादत रब्बिही अहदा, और जब वो कोई नेक अमल अंजाम दे, कोई इबादत का फेल अंजाम दे, काम अंजाम दे ऐसा जो इबादत इलाही है, तो उसमें किसी और को शरीक न करे। आप राशन तकसीम कर रहे हैं गरीबों में, बड़ा अच्छा काम है, नेक अमल है, लेकिन खुदा की रज़ा के लिए अंजाम दें, न लोगों को दिखाने के लिए। आप चाहते हैं किसी मजलूम की मदद करें, किसी गरीब का साथ दें, तो एहसान जिताकर न दें, खालिस खुदा की रज़ा के लिए नेक अमल अंजाम दें, तो इसका बहुत बड़ा मकाम है। अब उलमाए किराम ने बहुत सारी रवायात बयान की हैं, अहादीस को बयान किया है जो अमल खालिस की अहमियत को बताती हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि थमरतुल इल्म इखलासुल अमल, जब इंसान के पास इल्म होगा, दानाई होगी, तो उसका अमल खालिस होगा, वो रियाकारी से बच जाएगा। जाहिल इंसान रियाकार होता है, आलिम इंसान
जानता है कि परवरदिगार आलम मुझे इसका बदला देगा, इसलिए उसका अमल खालिस खुदा के लिए होता है। एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, इखलासुल अमल मिन कुव्वतिल यकीन, जो इंसान यकीन की मंजिल पर फायज होता है उसका अमल खालिस खुदा के लिए होता है। एक और सबब जो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बयान किया अमल खालिस के लिए, फरमाया कि जब इंसान की आरजुएं कम होंगी, जब बड़ी बड़ी आरजुएं नहीं होंगी दुनिया की, तो फिर उसका अमल खालिस होगा। फरमाया कल्लिल आमाल तखलुस लकल आमाल, अपनी आरजुओं को, अपनी ख्वाहिशात नफसानी को कम करो ताकि तेरा अमल खालिस खुदा के लिए हो। अमल खालिस तब होगा जब दुनिया की ख्वाहिशें कम पड़ जाएंगी, जब दुनिया की ख्वाहिशात नहीं होंगी तो फिर अमल खालिस होगा। सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तमामुल इखलास इज्तिनाबुल मकारिम, इखलास इंसान का तब मुकम्मल होगा जब वो हवाए नफ्स से दूर होगा, ख्वाहिशात नफसानी से और गुनाहों से दूर होगा, तो उसका अमल खालिस होगा। आखिर में एक और रवायत हम बयान करेंगे। हज़रत सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी खूबसूरत हदीस है। इरशाद फरमाते हैं, मा अखलसा अब्दुन लिल्लाहि अज़्ज़ा वजल अर्बईन सबाहन, जब इंसान 40 दिन खुदा के लिए खालिस हो जाता है, खुलूस अमल पैदा करता है अपने अंदर, इल्ला जरत यनाबी अल हिकमत मिन क़ल्बिही अला लिसानिही, उस वक्त उसके दिल से हिकमत और दानाई के चश्मे फूटते हैं जो उसकी ज़बान पे जारी होते हैं। जब इंसान का अमल खालिस होता है तो उसका दिल नूर इखलास से मुनव्वर हो जाता है, हिकमत और दानाई उसके दिल पर जारी होती है और फिर ज़बान से बयान होती है। वो जब बोलता है तो मोती झड़ते हैं उसके मुंह से, वो हिकमत आमेज़ बातें करता है, वो दानाई की बातें करता है, और ये दानाई ज़बान पे तब जारी होती है जब अमल खालिस हो और जब इंसान का दिल पाक हो। परवरदिगार आलम से दुआ है कि माह रमज़ानुल मुबारक में हमें इखलास अमल नसीब फरमाए, हमारा अमल खालिस हो खुदा की रज़ा के लिए, ताकि परवरदिगार आलम हमसे राज़ी हो जाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि